आंधे पाखु जाऊनु नातुनी गने खोइ दो नातुनी गने खोइ दो नातुनी तुम नातुनी गने खोइ दो बाका मामा उसने खोइ जा पर पार्सल ले जा सुन नाइस ओप्पा 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 पे ओप्पा कौन खाइबो नमस्कार आज आम आसी पहुँचे विजय पाव भाजी दुकान रे तो खाଇବା आसीगलानी अलरेडी दोसा आपण मैंने देखिपे चीनी दे तो दोसा आसी पहुँच जाइए संध्या बेले आज गोटे मूड कला चला बुली चिकेन पिस करवा दोसा मजा नवा तो चलते देखा दोसा केमती लगे कौन केमती टेस्ट अच्छी है देखिपे आप एठी मु बसची एठी मो मामू को बसची एठी मो भाई बसची हेलो आज गेट टुगेदर मामा देखते आप दोसा सब दोसा प्लेट लगे एଠିକାର बहुत दोसा फेमस अच्छी जानी झील कौच झील तार झील कर झील हाई कर आमर आ गए गुगली झील भी देखते ये बस खाऊँ पूरा हाँ चैनल टेस्ट करवा कौन केमती लगुच तार पूरी रास्ता फोन दे हाँ थंडा भी आपण मैंने देखिपे जार आज जन्मदिन से आम को पार्टी दे निजे स्प्राइट पियर व्यस्त रही जाइछंती आपण मैंने देखिपे दोसा ता भितर चटनी दिए सब तापर ये चटनी तो ये चटनी ये सांबर देखिपे बदाना तो अच्छा ए लगी पूरी आसी जाइए मायर पूरी आसी जाइए तो सी खाइबार टाइम दौनी खाइबार टाइम दौनी अब आपण मैंने देखिपे कौन सब कौन को आइटम कौन कौन रेट रही आप देखिपे पूरी आसी जाइए पाव भाजी पूरी बहुत बड़ा होती पाव भाजी
ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ? ଛୋଲେ ଛୋଲେ ମଟର। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ? ଭାଇଙ୍କି ଯାହା ଦେବ ସେ ସବୁ ଖାଇବେ। ମୋତେ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସାର୍? ଲାଜବାବ ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ଖାଇ ବି ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଆସିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ଖାଇବା, ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଶେଷ। ପୁରା ଶେଷ କରିଦେଇଛି। କେତେ କରିଦେବେ? ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ବାଏ ବାଏ। ଆପଣମାନେ କି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ କୋଉ ଗାଁର ନା କହିଦେଲା? କି ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ଆମେ ବି ଖାଇଲୁ ଝିଅ ବି ଆସିନି ଖାଇଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଥିବା ଲିପ୍ଲୋଇ ଛକଟାରେ ବିଜୟ ପାଓଭାଜି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍। ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପରିବାର ସହ ଖୁବ୍ ଟିକେ ଭଲରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବିଜୟ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାଓଭାଜି ଭିତରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଖାଆନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।